बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तीसरी वीडियो लेक शोर सीरीज़ की और जो इंटरव्यू सीरीज़ चल रहा है सैयद सदात हुसैन शाह साहब, चेयरमैन लेक शोर सिटी, हमारे भाई, हमारे मोहतरम। इनके साथ आज हम ने बेसिकली 2 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड की और तीसरी वीडियो है जी 2025 के हवाले से। शाह साहब, आप रियल एस्टेट सेक्टर को बिलखसूस लेक शोर सिटी को जो है वो कहाँ पे देखते हैं, आपके क्या प्लान्स हैं 2025 में कि कौन कौन सी चीज़ आपने बनानी है, डिलीवर करनी है, कौन से न्यू ब्लॉक्स हैं, कौन सी बुकिंग्स आप क्लोज कर रहे हैं। तो लेक शोर जो फैमिली है उनको आप क्या बताना चाहते हैं कि 2025 में चेयरमैन लेक शोर सिटी का क्या विजन है? अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें और रियल एस्टेट के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि रियल एस्टेट ख़राब हो तो कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, हमने ख़राब हालात में भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बहुत अच्छा के लिए अगर हालात साजगार होते तो शायद हमारी परफॉर्मेंस 4-5-10 गुना ज़्यादा होती। तो पाकिस्तान के लिए सर 2025 बहुत है। आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए, लास्ट मंथ 4% जो है ना वो इन्फ्लेशन हुई है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 13 साल में पहली बार हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि शरह सूद। बेशक हम इधर सारे मौलवी बन के बातें करते हैं, लेकिन जब पैसे शरह सूद बैंक ज़्यादा देता है तो हम कारोबार की जगह पे उधर चले जाते हैं, बैंक में रखाते हैं और फिर बाद में तौबा करते हैं और बाद में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहते हैं यार वो तो सूद है। लेकिन ये एक मसला था जिसका अब आप देख रहे हैं कि जून तक हमने सिंगल डिजिट में शरह सूद लेके जा रहे हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, हमारे मुल्क में डॉलर में पहली बार जो लास्ट ईयर जंप एक लगा था ना कि एकदम से 176 से 350 पे गया, तो लोगों ने कहा यार पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए, डॉलर में इतना चेंज है। पिछले एक साल से डॉलर 277 से 80 के दरमियान रुका हुआ है, बल्कि 330 पे जिन्होंने डॉलर पाकिस्तान नहीं भेजा आज वो पछता रहे हैं यार हम तो प्रॉफिट कमा सकते थे। बिल्कुल। तो अब आज जो हमारा IMF के साथ 5 साल माहिदा हुआ है उसमें भी ये बात तय हुई है कि डॉलर की प्राइस को जो उन्होंने एक एज्यूम प्राइस की है वो मैक्सिमम 285 की है या 290। तो इसका मतलब है कि अगले 3-4 साल तक डॉलर की प्राइस नहीं हिलनी। ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद आज सुबह की आपको खबर बताता हूँ, वर्ल्ड बैंक $10 बिलियन पाकिस्तान में भेज रहा है और उसका बुनियादी मकसद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और जो बच्चों की नशोनुमा के ऊपर और तालीम के ऊपर खर्च करा है। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर SIFC पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस हैं उनको भी सपोर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल फंडिंग को भी। तो ये है ओवरऑल। और आपको पता है जैसे रियल एस्टेट के लिए एक खुसूसी कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे दोस्त उसमें जो है ना वो मेंबर है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो मसाइल का हल समझते हैं और हम मिल के उनके साथ करेंगे। वो हमारे इतने करीब है जैसे हम खुद उस कमेटी का मेंबर है, आपके भी और हमारे, आप जानते हैं। ये हो गया मुल्क की बात। अब अगली बात की जाए कि 2025 में लेक शोर क्या देखता है जी। लेक शोर सबसे पहले हमने 2025 के नासाजगार हालात में भी अपने तमाम टारगेट अचीव किए 2024 में और 25 में तो हालात ही बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हम नया ब्लॉक लेके आ रहे हैं। जब हमारी नई मीटिंग होगी उसमें हम आपको बताएंगे। पुराना रेट हमारा क्लोज हो चुका है हर तरह से। हमारा ये टारगेट है, देखें हमारा जो फार्म हाउस है वो 3 साल के पेमेंट प्लान पे थे और रेजिडेंशियल जो था हमारा 5 साल के प्लान पे था, लेकिन हमने ये सोचा है कि हम वक्त से पहले डिलीवर करने की, इसलिए हमने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया। हमारा टारगेट है कि 2026 में तक हम 2 साल के अंदर अंदर अपना फार्म हाउस डिलीवर कर दें और 2027 यानी कि 3 साल के अंदर अंदर हम अपना रेजिडेंशियल एरिया भी डिलीवर कर देंगे। डेवलपमेंट तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। देखें अगर मैं ये कहूँ जी मैं नया ब्लॉक ले आऊँगा, मैं वहाँ पे ये चीज़ें ले आऊँगा, ये कर दूंगा और मैं डिलीवर नहीं कर रहा, डेवलप नहीं कर रहा, मेरे क्लाइंट को कब्जा चाहिए, वो मैं जल्द से जल्द मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी 2025 की हमारी। सेकंड, हम नया ब्लॉक लेके आ रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर लोकेशन पे लेके आएंगे, पेमेंट्स उसका रेट ज़्यादा होगा और उसमें सर्विसेज ज़्यादा होंगी। हमारा 2025 के अंदर अपना जो पार्क है, जो सेंट्रल पार्क है जिसके अंदर हम जो नहीं है फेरस व्हील, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेरस व्हील लेके आ रहे हैं, वो हमारा टारगेट है कि 2025 में मुकम्मल हो। क्लब के ऊपर हमारी डेवलपमेंट का हम वर्क स्टार्ट कर देंगे 2025 के आखिर में और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2025 हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही कीमती साल होगा। तो 2025 के अंदर जिस तरीके से आपने देखा है कि चेयरमैन लेक शोर ने जो है वो चीज़ें बताई हैं कि जी ये चीज़ें हम वहाँ पे फार्म हाउस के वाले से बहुत से लोग हमसे पूछते हैं जी 3.5 साल का पेमेंट प्लान है, कब हमें कब्जा मिलेगा। तो उस तरीके से इन्होंने बताया कि जी हमारा जो मतलब, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है कि हर साल के लिहाज से आपने मतलब ये चीज़ सेटल डाउन की हुई है कि 2026 में हमने ये करना है, 2025 में हमने ये करना है। और यही किसी मंसूबे के हवाले से सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ होती है वो यही होता है कि उनको हर साल
کا چارٹ پتہ ہوتا ہے کہ اس سال ہم نے یہ کام کرنا ہے. اچھا آپ نے جس طریقے سے ذکر کیا نیو بلاک کے حوالے سے, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے ہمیں مطلب کچھ ایریا جو ہے وہ لوگوں کو یعنی کہ پہلے دینا چاہیے, اس کا جو یعنی کہ پوزیشن ہے وہ گرانٹ کرنا چاہیے, اس کے بعد ہمیں نیو بلاک کے جانب جانا چاہیے اس حوالے سے؟ کیونکہ اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ سابق, کیونکہ اس ٹائم پہ ہم راولپنڈی اسلام آباد کے جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ڈیفینیٹلی وہ ہمارے کمپیٹیٹرز بھی ہیں, ہمارے بہت سے جو کلائنٹس ہیں وہ آلریڈی ان منصوبوں کے ممبرز بھی ہیں, تو وہ یہ چیزیں بڑا نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ پہلے والا بلاک یہ ابھی تک 100% ڈیلیور نہیں ہوا یا ہمیں پوزیشن نہیں ملا, تو ایک نیا بلاک یہ ہم کیا اسی فیلڈ میں جو ہے مطلب ہم بھی اسی لائن کے اندر کہیں کھڑے نہ ہو جائے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. نہیں سر جی, ہمارا جو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز کے نا 10 سال کا پلان کیا ہوا, یہ صرف آج کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہمارے کلب کی پوری فیزیبلٹی بنی ہوئی, جی بالکل ہر ایک چیز کی. اچھا اب سنیں ہم کیوں نیا بلاگ لے کے آ رہے, دیکھیں اور پہلے اس بلاگ سے پہلے ہم کیا کریں گے پلان. دیکھیں سب سے پہلے جس آدمی نے ہم سے 9 مہینے پہلے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ محترم ہے. بے شک, جب ہم نیا ریٹ لے کے آئیں گے, نیا بلاگ لے کے آئیں گے, سب سے پہلے اس پرانے والے آدمی کو پروفٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اور ہم نے آپ کو جیسے ہی کہا تھا کہ ہمارا پیمنٹ, ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہم 5 سال تک ایک ہی ریٹ پہ ایک ہی بلاگ کی بکنگ کرتے رہیں. ہم نے جو جن کی بکنگ کی ہے ان کی اس سال ہم نے بیلٹنگ کرنی ہے. جرنل بلاک کے جو ہمارا پہلا بلاک ہے اس کی ہم بیلٹنگ کر کے اس کی ڈلیوری شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, جس آدمی نے ہمیں پیمنٹ دی ہوگی اس کو جب ہم نے 3 سال میں قبضہ دینا ہے تو 3 سال کا قبضہ ایک سال میں تو نہیں مل سکتا. ہم اس سال کے آخر میں یا جب بیلٹنگ کے بعد ہم ڈیولپمنٹ شروع کر دیں گے. اب بیلٹنگ ہم ہو سکتا ہے مڈل آف دا ایئر کریں, ہمارا پلان میں یہ شامل ہے. اس سال پرانے بلاک بند ہونے کے بعد اس بلاک کی بیلٹنگ ہوگی, اس بلاک کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی. جیسے آپ نے کہا کہ پہلے پرانے بلاک پہ کام ہوگا, مین وائل جو نیا بلاک ہوگا, کیونکہ پرانا تو ہم نے کلوز کر چکے ہوں کیونکہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے نا, تو جب تک ہم اس کو کلوز نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے کتنے پلاٹ دینے یا کس لوگوں کو ہم نے دینا ہے اور ان کو کس ریٹ میں ہم نے دیا ہے. تو ہم بیسیکلی ڈیلیوری کو جو نہیں ہے, جو آپ نے کہا نا 25 کا ٹارگٹ بھی بنایا 26 کا, وہ کیونکہ ہم نے دینا ہے. جس آدمی نے کسی کو چیز دینی ہوتی ہے وہ اپنا حساب کرتا ہے, یار میں نے ہر مہینے اتنے پیسے بچا کے اس کو دینے, تو اس طرح ہم نے اپنے کلائنٹس کو پلاٹ دینے. آج سے مجھے فکر نہیں ہوگی تو کل تو اچانک تو نہیں آ سکتا نا. ایک رات میں چاہے جیسے مرضی حاجی بھی ہوں تو میں کرتب تو کر نہیں سکتا, دنیا میں معجزے تو نہیں ہوتے. تو اس لیے ہم اس بلاک کو کلوز کریں گے, اس کی بکنگ کو کلوز کر کے, اس کی بیلٹنگ کو کلوز کر کے ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہو جائے گا, اور اس کو ہم اسی سال بیلٹنگ کر کے اسی سال ڈیولپمنٹ شروع کر کے, جیسے کہ ہم نے کہا کہ 3 سال میں ہم نے قبضہ دینا ہے, تو اس کا مطلب آج سے 3 سال, اس سال ہم بیلٹنگ اور کلوزنگ کر کے اس سال کے آخر میں جرنل سائٹ یا اپنے ریزیڈینشیل سائٹ پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر کے 2 سال کے اندر 3 سال میں ان لوگوں کو قبضہ دے دیں گے جنہوں نے ہمیں پیسے ایڈوانس دیے ہیں یا بیلٹنگ میں شامل ہوئے. یہ تھی جی 2025 کے حوالے سے ہماری ویڈیو, اور جس میں آپ نے ساری کی ساری چیزیں دیکھی. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لیک شور سٹی کے ساتھ جڑے رہیے گا. بہت شکریہ.